kahapon nun, manginhasta. So, let's explore the Hunasan of Punta Blanca. Chari! Dako kay mga hunasan. Ada ko gyang hunasan dire, guys. So, muna ang view. Ang uban, nanguli na. Kami, padulungay pa manginhas. So, among kwaon karon mga guys, is balat, litob, guso, suaki, og aninikad. Kay dala naming panulo. Nagdaramig ispat. So, time check is 6 kapin. So, among dugi, si Tiger. Tami! Oh, may uban pod. Oh. Ubay-ubay gini. Chilling.